अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 246 से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में फरमाते हैं, अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइला। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने ए नबी, इलल मलाई जमात की तरफ, या फिर मला का मैनी कौम के सरदार या फिर कौम के अशराफ लोग जो कि ख़ास मशीर और कायद होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने ए नबी, इलल मलाई सरदारों की तरफ, मिन बनी इसराइला बनी इसराइल में से, मिन बाद मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। क्या आपने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों की तरफ नहीं देखा? इस कालू, जब कहा उन्होंने, ली नबी लाहूं अपने नबी से, आबास मुकर्रर कर, लना हमारे लिए, मालिकन बादशाह, नुकातिल के हम लड़े, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। अब यहाँ पर जिस पैगम्बर का जिक्र किया जाता है इसका नाम शमवेल है। इब्न कसीर ने और दीगर मुफस्सिरीन ने जो वाक़या बयान किया है उसका खुलासा ये है कि बनु इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे तक तो ठीक रहे, फिर इनमें तब्दीली आ गई। उन्होंने दीन में बिदात ईजाद कर ली, हत्ता कि बाज़ ने बुतों की पूजा शुरू कर दी। अंबिया कराम इनको रोकते रहे, लेकिन ये शिरक से बाज नहीं आए, तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने इनके इलाके भी छीन लिए, इनकी एक बड़ी तादाद को कैदी भी बना लिया, और इनमें नबूवत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। बलाखर बाज़ लोगों ने दुआ की, जिससे शमूएल नबी पैदा हुए, जिन्होंने तबलीग का काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने पैगम्बर से ये मुतालबा किया, इनके अपने नबी शमूएल से ये मुतालबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसकी क़यादत में हम दुश्मनों से लड़े। यानी उन्होंने कहा, आबस लना मालिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम अल्लाह की राह में लड़े। काला, तो कहा नबी ने, यानी नबी ने आगे से कहा, हल असई तुम, उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि तुम, इन कुतिबा अलैकुम, अगर फ़र्ज कर दीजिए तुम पर, अलकितालु जंग, अल्लाह तकातिलु, ये कि तुम ना लड़ो। नबी ने आगे से कहा, मुमकिन है कि अगर तुम पर जहाद फ़र्ज कर दिया गया तो तुम जहाद ना करो। कालू, तो लोगों ने आगे से कहा, यानी बनी इसराइल की कौम ने कहा, वमा लाना, क्या है हमारे लिए, अल्लाह नुकातिला, कि ना हम लड़े, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में। यानी कौम ने आगे से जवाब दिया कि हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़े। वक़द उखरिजना, तहकीक हमको निकाल दिया गया, मिन दियारिना, अपने घरों से, व बनाइना, और अपने बेटों से, फलम्मा कुतिबा, जब फ़र्ज कर दिया गया, अलैहिमुल कितालु, उन पर जंग को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन पर लड़ना फ़र्ज कर दिया गया, तवल्लौ, तो वो फिर गए, इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर उनमें से थोड़े उस वादे पर कायम रहे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, जानता है, बिज़ालिमीन, ज़ालिमों को। वकाला, और कहा, लाहुम, इनके लिए, नबियुहुम, इनके नबी ने, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, कद बासा, तहकीक मुकर्रर किया, लाकुम, तुम्हारे लिए, तलूता, तलूत को, मालिकन, बादशाह बनाकर। यानी कि उनके नबी ने कहा, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तलूत को बादशाह मुकर्रर किया है। कालू, तो कहा कौम ने आगे से, यानी बनी इसराइल की कौम ने कहा, अन्ना यकूनु लाहू, कैसे हो सकती है उसके लिए, अल मुल्कु, बादशाही, अलैना, हम पर, व नहनु, और हम, अहक्कु, ज़्यादा हक रखते हैं, बिल मुल्क की, बादशाही का, मिनहु, इससे। यानी जब अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर कर दिया तो उन्होंने आगे से कहा कि हम पर इसकी बादशाही कैसे हो सकती है, जबकि हम बादशाही के इससे ज़्यादा हकदार हैं। वलम यूता, और नहीं वो दिया गया, सातन, ताकत, मिनल माली, माल की। यानी कि कौम ने आगे से कहा, इसे तो माल की वुसअत नहीं मिली, इसलिए वो हम पर बादशाह नहीं हो सकता। काला, तो कहा नबी ने, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, अस्तफ़ाहु, चुन लिया उसको, अलैकुम, तुम पर,
وزادہ زیادہ کیا اس کو باستتاً طاقت میں فی العلمی علم کی والجسمی جسم کی۔ ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یوتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہی من یشاء جسے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ حضرت طلوت جو تھے اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب تھے اور عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ وقالا اور کہا لاہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیتا نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہی کی ان یاتیکم یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تبوت فیہی جس میں سکینتن سکینت ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور باقی وہ چیزیں ہوگی مما وہ چیزیں تارکت چھوڑ دی آل موسیٰ آل موسیٰ نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکۃ فرشتے انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ نشانی ہے لاکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تو مومنین ایمان والے۔ یعنی کہ نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی اور باقی وہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے۔ اب یہاں پر صندوق سے مراد تبوت، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس تبوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تبوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تبوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طلوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طلوت کی بادشاہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز یعنی کہ نشانی اور فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول جو اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ تو باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔